ouvrir une parenthèse concernant le rugby, puisqu'on va rappeler à nos auditeurs que la sélection nationale joue en ce moment même un match contre le Madagascar. C'est pour le compte de la Silver Cup. Il faut rappeler que si le Maroc remporte cette coupe, il passera donc à la Golden Cup. Pourquoi pas se qualifier pour le mondial qui aura lieu au Japon, croisant les doigts. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est un match à beaucoup de rebondissements. Moi j'ai la première mi-temps, nous on est à la deuxième mi-temps. Le Maroc perdait, il a terminé en gagnant la première mi-temps. La deuxième mi-temps commence, il a un petit peu fléchi et là il reprend le dessus. Mais j'adore le rugby aussi. Hein. Tu sais que le scolaire, j'ai joué au rugby. Oui, et en plus, là où se joue cette Silver Cup, c'était juste à côté du complexe Benjelloun. C'est au coq. Hein. D'ailleurs, on part au coq. Non, mais c'est vrai, on m'a dit, viens, tu vas. J'ai dit, je n'ai jamais joué au rugby. C'est en face du complexe du Raja. Oui, bah oui, mais non, mais parce que j'ai parlé du Wydad de Casablanca, Ousmane, si tu le permets, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Pourquoi j'ai parlé du Wydad? Parce que Alaoui a joué au Wydad de Casablanca, et donc, comme c'est collé au coq, c'est pour ça que je lui ai parlé du Wydad et non pas du Raja de Casablanca. C'est en face du Raja. C'est collé, et pourquoi j'ai joué au rugby? On est venu me demander, écoute, viens nous faire arrière. J'ai dit jamais joué, mais tu vas faire arrière, le numéro 15. Quand tu as le ballon, tu dois le shooter, mais il doit rebondir dans le terrain avant de sortir en touche. Ouais. Comme ça, on gagne un petit peu d'espace et de mètres, voilà, justement. Voilà. Et si vous le permettez, messieurs, on part du côté du coq, et justement en compagnie de Karim Morad. Et avec Karim, je vais lui dire que c'est en face du terrain l'Oasis. T'as bien vu? C'est pas à côté. Du terrain du Oasis. Oui, mais c'est collé. Oasis, il y a je ne sais pas si ça existe encore ou pas. Il y avait une petite porte entre les deux clubs. Ouais, entre le coq et le WAC. Je ne sais plus si ça existe. Mais en tout cas. Je ne sais plus si ça existe ou pas. Mais il y avait une petite porte communicante pour chercher les ballons quand ils passent de l'autre côté. De l'autre côté. Eh ben, t'as vu pourquoi j'ai parlé du Wydad? Allez, on part du côté du coq. En compagnie de Karim Morad. Marhaba bik Karim. مساء الخير دنيا، مساء الخير بجميع مستمعي راديو ماس. كما ذكرتي لا دوزيام ديمي فينال ديال السيلفر كاب ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الملغاشي. التقدم ديال المنتخب الوطني المغربي ب 43 نقطه مقابل 33. هنا كانت بيناليتي الملغاش انما ضائعه وكترجع الكره عند اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. لو نيفو وقد نعتبر بانهم تقارب بزاف. المنتخب الملغاشي كانوا سابقين في لي زيسي. لا ديفونس ديالنا ني با سوليد، ني با ترو سوليد. لا ديفونس ماروكين لاعبين نقدروا نقولوا بانهم سون دي جون. اللاعب المنتخب الوطني المغربي سافا با ايت فاسيل دو تو الى تكاليفينا لا فينال امام المنتخب لا كوت ديفوار اللي تبعنا لا بروميير دومي فينال اللي ربح فاسيلمون منتخب بوتسوانا. هنايا البلاكاج جولي بلاكاج هنا ديال لاعبين المنتخب الوطني المغربي. اللاعب الملغاشي في لا شارنيير دائما كنتابعوا بانهم سون رابيد اللعابه ديال المنتخب الملغاشي كما تبعتوا هذا اوف ديال ان بلاكاج ديال لاعب المنتخب الوطني المغربي على لاعب ديال المنتخب الملغاشي. الحضور الجماهيري هنا بالكوك محترم جدا. حضور المتتبعين عشاق الرugby حاضرين وكيتفاعلوا مع هذا الماتش هذا ما بين المنتخبين. هنايا كانت صعيبه كتفتح على من جانب المنتخب المغربي كتصلى شارنيير. او لا كاين بلاكاج كيبقى لاعب المنتخب الوطني المغربي ساقط على الارض من لوفونسيف. لاعب المنتخب انا قصدت يلعب واحد الشغلانه دو توش. انا جولي فاد كيهرب هنا من الكوتي غوش لما كاين ان بلاكاج ديال النيميرو 14 ديال لي مالغاش وكترجع كره دائما عند لاعبين المنتخب الوطني المغربي. هنا انا غندخلوا اون فورس هو الديفونسور ديال لا بروميير لين ديال المنتخب الملغاش. انما دائما الكره عند اللاعبين هنا جولي سيركولاسيون في لوكاسيون ديال الاسي المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب رقم 7 يلاه اسي. هنايا كاين لا ديفونس سوليد ديال المنتخب الملغاشي من الكره دائما عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. اسي لابد غيقول ما كاين والو حوز الساعه دائما كره عند لاعبين المنتخب الوطني عند اللاعب رقم 4 اللي كيحاول يمشي بالكره. كنقلبوا على ليسي هو هذا دنيا هو هذا ليسي غيحررنا اكثر وغينفسنا 10 بوان. اسي المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي كيجي في هذه اللحظات وقفنا بزاف باش نساليو هذا الماتش هذا من بعد ما كنا 10 بوان ديكار على المنتخب الملغاشي. كتسمع المشاغبين حدايا دنيا بعد ما كنا 10 بوان امام المنتخب الملغاش. نتسناو هاد لا بيناليتي تنجح ان شاء الله وتكون لا ديفيرونس اكثر واكثر امام منتخب مدغشقر. Oui, il y a 15 points d'écart. نتبعوا معك quand même pendant quelques secondes. ومن بعد نرجعوا ناخذوا الخط. كريم تفضل كريم. بالفعل لا بيناليتي المنتخب الوطني المغربي كيبقى لاعب
المنتخب الوطني المغربي تبقى ساقطه. نتمنوا انه تكون ريوسي هذا البيناليتي. الشونجمون غيكون من جانب المنتخب الوطني المغربي في هذه اللحظات هذه. غادي نتابعوا بطبيعه الحال، غنتابعوا هذه البيناليتي. نتمنوا انه ننجح ونجحوا اننا نعمقوا الفريق امام منتخب مدغشقر. وكما ذكرنا ما بقى والو ويسالي الماتش ما بين المنتخبين. باش تكون متوقفه الان دنيا كتعطي اسعافات اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. كنعرفوا بان الريغبي سي ان سبور فيزوال، un sport qui a son charme, le charme du rugby. Ouais, et j'imagine, Bilal, tu prends un malin plaisir quand même à regarder cette confrontation entre le Maroc et son homologue du Madagascar. Je vais juste rappeler le résultat, c'est 48 à 33. Inch'Allah, نتمنى أن المنتخب المغربي يفوز بهذا اللقاء هذا. غادي نعاودوا نرجعوا عند كريم en fin de rencontre. Ah oui. Et tu as vu le physique, ça demande un physique énorme, vraiment énorme. En tout cas, ça fait 48 pour 33 pour le Maroc. Oui. Des ventres aussi. Hein. Ouais. Quoi? Il y a aussi les abdominaux. Hein. Bah oui, pas le ventre, tu m'as fait peur. Non, mais c'est un physique, ça c'est... Ce sont des personnes très musclées. Donc, pour pousser le bloc qui tu me regardes. On voit que la troisième mi-temps, ça se voit aussi. Bon, Moussa, ou plutôt Ousmane, pardon. Ousmane et Talalaoui. Non, mais c'est vrai, il parle de troisième mi-temps, c'est le seul sport où il y a la troisième, on parle de troisième mi-temps, c'est-à-dire à la fin du match, tout le monde se retrouve pour aller prendre un petit thé ou un petit café ensemble. Ah ouais. Bon, on va y revenir, hein. On va repartir du côté du coq. C'est promis, Ousmane est en forme, hein. Je vous l'annonce. On va dire les... Bonne journée, merci de nous écouter. Je vous le disais, mes amis, la sélection nationale de rugby s'est imposée hier face à la formation malgache. Faut immortaliser ce moment, prendre une photo. Oui. Mais si tu es bien entouré, sans sécurité. le chef de la bande, mais c'est quoi ça? ولكن تكون دايرين به. C'est Joe Dalton. J'ai rien dit. Non, mais je me sens effectivement un petit peu nerveux sur les bords. Non, au contraire, on est là protégé. Mais même moi, hier, j'ai tweeté une photo. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est bon de croiser des 3XL. Moi qui fais 2XL, tu sais, c'était super là. Ah, ma femme, elle a rien dit là. J'ai dit, enfin, tu vois, tu dis que je suis gros. Regarde. Elle m'a dit, tiens, t'as fait retoucher la photo par son infographiste encore. Elle dit, elle est bien entourée. J'avais un ami donc, qui va me présenter sa famille. Donc, il me présente sa femme. Il dit, voilà, ma femme avocate, mon beau-père notaire, ma belle-mère, dans le juridique. Tu vois, je suis bien entouré. Je suis bien cerné. C'est autre chose. Gaffe à toi. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir ce matin Boubacar Boujala, le manager de cette équipe, Houider Gasmi, l'entraîneur des avants, et puis Al-Ma'touk Mohamed, entraîneur de la ligne arrière. Je vous le disais, victoire hier de l'équipe nationale 57-33, hein, c'était la demi-finale. Là, on est en finale avec un match samedi prochain. On va évoquer le match de samedi face aux Ivoiriens. Samad va nous passer les sons des chœurs. Comme à Twickenham, il y avait 55 000 personnes qui chantaient Swing Low, Sweet Chariot, comme un... C'est-à-dire ça s'est joué devant quelques personnes, même pas quelques dizaines de personnes. 50 000 personnes qui chantent. Parce que Twickenham, tournoi destination, Swing Low, parmi d'autres refrains, ça... 60 000 personnes qui chantent. C'est vrai. Pourquoi le rugby marocain n'attire plus? Parce qu'on n'a pas 50 000 places. Non, parce que là, c'est pire ce que tu dis. Bien garni. Au moins les 5 000 ou la 4 500 places qu'il y a. Je suis d'accord avec ça. C'était bien garni pour une fois. Le chant des supporters était masqué par les cris d'Aklanti. Anti-tout les Kantmak. Avril, on va l'appeler Avril. Ne pas arrêter d'engueuler les joueurs. C'est vrai, il y avait plus de monde, Lino, par rapport à d'habitude. Ah oui, bon, il y avait encore de la place dans les tribunes, mais il y avait quand même pas mal de monde, hein. Alors justement, je me tourne vers Siboubkar, le micro à Boubkar. Félicitations, bravo, victoire. Ouais, salam alaikum, bonjour. Salam. Je dois en première chose remercier le Radio Mars qu'ils étaient à côté de nous depuis le début de l'aventure. Je remercie Lino, l'équipe, je connais pas. Merci à vous parce que vous avez donné on sent vraiment pour Farid la première qui fois. présente l'émission. Ouais, Farid. Non. Voilà, Omar Mlhaoui qui passe à la télé. Mlhaoui, 2m5, basketball. Juste pour vous dire que votre soutien, il nous a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, on vit une combat avec les deux staffs que vous avez en face. Il y a Lino qui a assisté le match hier. Ça nous a touché aussi. Il y a tout le staff qui sont venus. Tu sais, il y a Jean-Pierre Cantarel
qui a été opéré récemment du cœur. Hein. Ouais. Et il vit à Ben Louidan et il est venu. J'ai dit ça va, ouais, il m'a dit bon ça va, il s'est bien remis, alhamdoulilah, de son opération et tout ça. Ouais. Et puis il est revenu, il a dit je suis venu passer 4-5 jours à Casablanca parce qu'il reste jusqu'à samedi pour voir la finale et tout ça. Ah, c'est-à-dire quand tu es mordu du rugby, oui, tu as été passionné. C'est ça. Parce que finalement il est à Ben Louidan, Bécher, il goûte une paisible retraite, le lac, tout ça. Hein. Et puis, il est venu 4 jours à Casablanca pour voir l'équipe, il a dit je reste pour voir la finale avec la Côte d'Ivoire. Il a bien fait. Parce le rugby, c'est ça. Passionné un jour, passionné toujours. Ouais. Pour le premier match, franchement, moi j'étais surpris. Moi j'ai joué pendant presque 15 ans en équipe nationale. J'ai jamais vu autant de supporters pour premier match. Toujours le samedi pour un mercredi. Parce que pourquoi on a travaillé pendant une semaine. On a créé une page sur Facebook de la Fédération royale marocaine de rugby pour couvrir cette championnat d'Afrique. Pour aujourd'hui, on a gagné le défi. On a fait un briefing le matin avant de partir au stade avec les joueurs. Moi, j'ai dit 2 choses. J'ai dit que voilà, nous, on voulait réunir une famille, pas une équipe de rugby. Ouais. Et une famille, ça joue avec tous les staffs, tous les membres fédéraux, ils étaient tous là. Par contre, celui qui touche à ma famille, c'est mort. Ça veut dire on est parti sur cette base. Et en plus, le plus important, c'est le pays. Ça, on l'a senti. C'est très sicilien. Je suis pas là, moi. Voilà. Avec mon expérience, moi j'ai vu qu'en sélection, il manquait ça. Aujourd'hui, on a ça. La cohésion. La cohésion. Ça, on l'a senti déjà, oui. Le studio. On vous a vu, d'ailleurs, on le voit, la fameuse vidéo qu'on a partagée sur le compte Twitter. On vous voit danser, chanter. Donc, Hamid, si j'ai bien compris, ma question que je voulais poser sur le manque de virilité dans le rugby, je la garde pour moi. Non, les gars, jamais je voulais poser après l'émission. Et sur cette vidéo, on a aussi pu voir les consignes très précieuses de Samit. Donc, grâce aux consignes de Samit et son tableau. Samit qui place les gars. Mais d'un point de vue plus sérieux, sur le match, cette solidarité, elle s'est vue sur les mêlées, où vous avez poussé sur 40 mètres, 50 mètres à 7 ou 8 reprises. Il y a même 2 essais. C'est pas des mêlées, hein. C'est des molles, hein. C'est des molles. Ah, si, allez, j'ai gardé mêlée en tête parce que j'ai comme l'arabia, smita, khtilat monda. Ah bon, comment qu'ils appellent ça, le molle? Khtilat monda. Il va qu'à dire molle, c'est tout. Le molle, tout le monde, en rugby, tu dis molle, tout le monde comprend. Même les Georgiens et en Azerbaïdjan, ils comprennent. Donc, le khora, c'est khtilat غير monda. Ah, d'accord. Et ça me rappelle, il a reçu des invités au Dalium El Fissa. قالوا لي شنو هذا الشيء ابو خضر قال لهم كافوياج وبولي كافوياج وبولي. Bon appétit mes amis si vous êtes à table. 9h11 minutes la pub. C'est khmiri ça. Et on revient juste exactement. Radio Mars, passionnément sport. Merci de nous suivre sur Radio Mars. 9h12 minutes. On parle rugby avec notre manager de l'équipe nationale, Boubacar Boujala. On a l'entraîneur des avants aussi, Kouider Gasmi. Et puis Al-Ma'touk Mohamed, entraîneur ligne arrière. Effectivement, on parlait juste avant de la pub de cette cohésion, de cet esprit d'équipe, esprit de famille, etc. On l'a vu un petit peu parce que c'était compliqué. Hier, pendant le match, un début compliqué face au... Oui, très compliqué parce que vous savez qu'on ramène 5 ou 6 joueurs qui n'ont jamais joué avec le groupe. C'est très très dur. Ce qu'ils ont fait hier, les joueurs, c'était extraordinaire. Moi, ce qui m'a assuré aujourd'hui, quand j'ai parlé avec Lino tout à l'heure, il m'a dit il y a des supporters au bout de la troisième essai, ils sont partis. Je vais vous dire un truc. On va essayer que les supporters, ils vont rester jusqu'à la dernière minute. La preuve, vous l'avez vu. On a gagné parce qu'on a des joueurs très intelligents, très patients, très jeunes. Ils ont cette expérience. On a 4 ou 5 meneurs de jeu. Ça a été compliqué au début. On a mis les coachs, ils ont mis un projet de jeu qu'on a essayé de mettre en place. Cette équipe... On a finalement un buteur. On a 4 buteurs dans l'équipe. Parce que non mais qui c'est qui a marqué, qui a transformé tous les essais? Yann Rousseau. C'est Brian. Attention, parce que le mec, il t'a transformé 3 ou 4 essais en coin. Il fallait les passer ces ballons avec le vent. Hein. Avec le vent qui tourbillonnait, une fois de face, une fois de dos, une fois... Je posais la question off, le 15 a mis 100% de réussite et c'est-à-dire sur tout le match, un seul essai. Sur les deux, il y a une pénalité qu'ils ont raté. C'était au a eu coin 7 ou 8 sur le côté gauche.
Alors, du coup, le travail qu'on a mis en place depuis 6-7 mois, de trouver plusieurs beaters, de trouver une équipe jeune qui tient les 80 minutes, de trouver des jeunes joueurs qui ont la patience, qui ont l'expérience pour finir. Quand tu dis jeune joueur, la moyenne d'âge il est à 24 ans. 24 ans. On a un joueur qui va, il y a même pas 20 ans, monsieur, comment il s'appelle? Il y a Fad qui est rentré à la deuxième mi-temps l'ailier. Il a 19 ans et demi, il a 20 ans. Il y a Jaoudat, il a 20 ans. Jonas O, l'ailier le 14 aussi. C'est Jaoudat dont je vous parlais, le numéro 14, mais ce mec, il est fantastique. Et Jean Espoir de Clermont-Ferrand. Pour vous dire que le physique, c'est pas tout. Bon, il a tendance à repiquer vers le centre au lieu de continuer tout droit, parce que finalement à Madagascar, ils ont comme ça joue en rugby. C'était un peu la consigne. Les mecs qui filent droit, hein. C'était un peu la consigne parce que de repiquer au centre. Essayer de contourner cette équipe, c'était impossible. À chaque fois qu'on a essayé de contourner cette équipe, on s'est fait rattraper parce que c'est beaucoup l'essuie-glace, ils allaient d'une aile à une autre avec une facilité. Par contre, quand on coupait au centre, une fois qu'on avait franchi cette ligne, la couverture derrière, elle y était pas. Ils arrivaient à prendre toute la largeur, mais la profondeur, pas assez efficacement. Et on a vu que ce deuxième rideau chez eux était découvert. Et c'est là où on a réussi à les blesser, à les attaquer, à les fragiliser, et c'est à partir de là. Au contraire, moi je dirais que c'est un signe de grande vitalité, de grande puissance, parce que généralement, pour caricaturer un peu le rugby, vous avez les centres, qui sont des gros costauds, qui mettent un peu les coudes et qui font les plaquages, et vous avez les arrières, qui sont des gars très techniques, qui balancent au pied. Je parlais de Poitrenaud, par exemple, le 15 qui remonte avec sa balle. Il y avait Robinson, l'anglais, quand il a été repositionné. Faire convaincre un arrière de filer droit et de ne pas contourner parce qu'il a toujours peur de se prendre une petite cicatrice au visage, etc. C'est un signe de très très grande vitalité, d'excellent état d'esprit. Ça veut dire qu'il y a de la cohésion, que tout le monde va dans le même sens. Tout le monde fait le job. Par contre, moi j'aimerais beaucoup checker sur l'état d'esprit parce que c'est ce qui s'est ressenti. Moi, j'ai été plus, disons, fasciné par l'état d'esprit que par le technique. Je m'explique. Sur le technique, parce qu'ils auraient pu s'écrouler, hein. Sur les sorties, ils auraient pu s'écrouler. Oui. C'est moi à un moment donné, s'ils n'ont pas la force de caractère de réagir, le match est perdu, hein. Foutu. Il y avait beaucoup de solidarité entre eux, mais j'arrivais pas à déceler l'organisation. C'est-à-dire que quand on prenait la balle et qu'on voulait la sortir, on voyait pas clairement qu'il y avait une stratégie. Est-ce qu'on sort, on saute un joueur et on sort pour le plus loin, et ça changeait à chaque fois. En fait, c'est simple. Hein, ça changeait beaucoup. On a monté un projet de jeu avec Mohamed et Bouker depuis à peu près février. On a essayé de mettre des choses en place, mais souvent il faut s'adapter à l'équipe d'en face, quoi. L'adversaire était redoutable parce que en fait c'était des petits gabarits. Ils venaient plonger dans les rocks. Et malheureusement, et tu peux pas les plaquer. Oui, malheureusement. Parce que tu peux pas les plaquer aux jambes. On n'y arrivait tu peux pas, t'es grand. Le mec il t'arrive à la taille. Tu es obligé de le plaquer haut. Tu le plaques haut, tu peux pas l'arrêter. On a voulu essayer de les dégager dans les rocks et c'était très difficile parce qu'ils arrivaient à s'infiltrer. Mais moi je vais parler plutôt de cohésion parce que derrière j'y comprends rien. Il y avait de la solidarité. C'est Mohamed qui s'en occupe. Mais moi je vais parler de devant. Devant on a de la complicité, ça se voit. C'est des garçons qui vivent ensemble. Et dans le rugby, si tu vis pas ensemble, tu peux pas produire un match comme ça. Et comme je l'aurais dit, avec Mohamed, on a parlé de... Ça fait 20 ans qu'on voyait pas des molles comme ça. Ouais. Hein. Ouais, mais ça, 10 ans, 10 ou 15 ans. Ils ont posé sur 40 mètres, c'est énorme. C'est pas, 50 mètres et rester organisé, c'est pas mal. Hein. Ça, ce que je veux dire, c'est notre image de marque. On sait que devant, on est gaillard, on est haut, on est fort, on va vite. Mais moi, ce qui m'a frappé dans cette équipe, c'est que, vous savez, on est tous des amateurs. Et quand tu lèves une équipe à 5 heures du matin pour aller faire des jeux d'enfants de 5 ans sur une plage à remplir des seaux, c'est là où on a gagné avec Mohamed. On s'est regardé, on a dit on peut pas perdre ce match. Parce que les lever à 5 heures du matin, sachant qu'ils sont couchés à 23 heures et rester plus de 2 heures dans la plage, on a vu la cohésion. Donc on a dit c'est comme ça. Après, on a re-regardé le match, on a fait quelques fautes, mais quand tu vois le niveau de jeu, il était pas mal. Il y a des erreurs à combler et à éviter, mais on parle fébrile, des rôles. hein. Derrière, c'est fébrile. Hein. Ouais, non, Dino, je suis pas Ouais. d'accord avec toi parce que le premier essai, on le marque derrière sur une flash et on les prend sur les extérieurs et on marque un super essai. Le seul truc, c'est que non, il y a eu de bons mouvements. C'est que les lignes arrière. Il y a eu cette passe croisée aussi à un moment donné aussi. Il y a de beaux mouvements. Ce qui se passe, c'est que derrière, c'est plus difficile à se retrouver que devant. Ouais.
Il y a des courses, comme on Parce a qu'il y a dit. les espaces. Il y a plus d'espace. Alors que tu joues beaucoup plus solidaire devant. C'est ça. Il y a de la communication. Il Ouais, y a des ouais. vrais, il y a des vrais appels. Ouais, Il y a des ouais. regards. Ouais. Et ça met du temps. Ça fait 5 semaines que la plupart se connaissent. Mourad est re-rentré. Est-ce que c'est un ancien qui a retrouvé l'équipe nationale cette année? C'est Non, là, c'est pas fer Mourad de lance. Boudjouki, là. Voilà, usurpation d'identité là. فرحت دابا جبت بنت كبير فريمون. On se calme, on se calme. Mais tout ça, c'est aussi grâce à un très très bon capitaine. Donc, alhamdoulilah, la cohésion est là. Aussi Rabat sur qui on C'est peut une belle compter à équipe. chaque fois. Même quand tu la vois, si tu veux, pour le plaisir de l'œil, elle a de la gueule. Elle a de la gueule, cette équipe. Ouais. Voilà. Juste moi, je vais intervenir sur ça, parce qu'il faut savoir que rien qui est facile. Surtout quand tu joues la Coupe d'Afrique, pour monter, pour essayer de jouer l'année prochaine les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est les matchs très importants. Nous, on est fort peut-être dans des matchs amicaux, mais les temps, pour toutes les fédérations, pas que pour le rugby, on voit toujours, si on regarde les matchs de foot, on regarde les matchs de hand, les matchs officiels, c'est là où il faut qu'on soit fort. Là, aujourd'hui, on a trouvé la solution. On essaie que tout le monde, on travaille ensemble avec tout le monde, avec toutes les fédérations. C'est pas encore fini. Là, c'était la demi-finale. Samedi, la finale à 17h30 face aux Ivoiriens. Une question très simple qui est plus. C'est pas les mêmes gabarits. Alors, c'était ma question, Aline. Putain, attention. Alors, le match. Face aux Ivoiriens. Moi, je voulais juste revenir juste sur Madagascar parce que je sais qu'Hicham, il aime bien les références. Je sais pas si vous vous souvenez de l'équipe de France quand ils ont joué les Blacks et qui les ont battus avec Jonah Lomu en face. Oui. En France. Et moi, j'ai pensé à la stratégie. Avec Philippe Bernatsal, qui lève. Exactement. Et Dominici, qui attaquait juste derrière Tout à fait. Jonah Lomu, où Jonah Lomu mettait un temps à se retourner. Et ça coupait. Ils ont levé Jonah Lomu, quelqu'un qui faisait 40% de kilos en moins. Et on a mis combien l'équipe de France a mis combien d'essais à ce moment-là quand ça passait juste derrière. Tout à fait. Et là, quand j'ai eu Madagascar nous jouer avec intelligence, parce qu'on ne sous-estimait pas cette équipe. Hein. Ouais. C'est une très 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 belle équipe. Ouais. Ça joue un rugby atypique. Un peu 13, un peu 7 mélangés. Un peu niais, un peu. Très compliqué généreux, à jouer. On a généreux, su ils sont s'adapter. généreux. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ce moment-là quand l'équipe de France, donc on a bloqué après et les joueurs ont su s'adapter à la deuxième Question mi-temps. par rapport au match d'hier, au niveau des changements, est-ce que c'était attendu? Est-ce que ça correspondait au plan de match? Parce que j'ai vu qu'il y avait deux blessures au bout d'un moment, mais parce que c'est avec l'entrée d'El Benazi et celui qui rentrait juste après, c'est avec le match à Chantilly. Il faut dire que c'est le frère Benazi. Parce que les mecs, ils ont rappelé. Vous savez, d'aujourd'hui, c'est pas Kouder Gasmi qui a mis cette image de marque, c'est Eddie Jones, l'entraîneur des Anglais. Il a dit, moi, ma meilleure équipe, c'est le banc. C'est le banc des remplaçants. Et aujourd'hui, comme on a dit aux garçons... les gars, à vous entendre parler, il y en a qui vont se cacher ce matin. Hein. C'est le banc, hein. C'est le banc. Et moi, quand on m'a dit, on fait rentrer une première ligne à Kawi, Wali et Benazi, c'est 350. Et les potes qui étaient autour de moi hier, qui critiquaient les managers, hein, et les coachs, allez vous cacher ce matin, hein, ceux qui étaient à côté de moi hier, et vous leur avez tapé dessus. Ça c'est clair. Après la presse, c'est comme la presse. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est une famille, on a de la cohésion, et le truc qui est infaillible, je peux vous dire, c'est qu'on est des Marocains, et on connaît le Maroc. Et on connaît, nous, la psychologie du Marocain. On sait qu'il est capable de lâcher à tout moment. Mais on a super bien bossé avec Mohamed. Et avec Bouba, qui nous a fait un travail extraordinaire, tout ce qui est extra-sportif, mais tout ce qui est psychique avec Mohamed, on a beaucoup parlé avec ces garçons. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas lâché. Parce qu'ils auraient pu très bien lâcher. Ouais, parce qu'à un moment donné, justement, voilà. Quand on prend le troisième essai après 20 minutes de jeu, là, tu peux lâcher. Voilà. Et c'est là où on dit. Même voilà, en deuxième mi-temps, à un moment donné. Un peu outranciel avec l'essai, hein, parce oui, que. on a donné les on marrons. le loupe, le mec. Mais vous savez, quand il y a une équipe qui font 1m70 sans les dénigrer, et une autre, là, vous avez bien vu, le pack, c'est tous des. Bien sûr. 1m90 minimum. Eh ben, c'est dur à les attraper, quoi. Ouais, ça s'est vu sur leur dernière attaque où on le chope à 2 minutes avant la ligne. C'est sûr. Et on le chope au cou. Bah oui. Donc, c'est ce que je dis, tu peux pas. Il y a un des points forts à un moment, moi, là où je vais vraiment retenir, c'est quand on parle du banc.
quand il y a un des joueurs locaux, parce qu'on critique aussi beaucoup le rugby locaux. Majid, moi, je vais féliciter le travail de l'entraîneur de Oujda. Sherf. Parce que Mimi, un joueur local, je le fais rentrer à un moment où c'est dur, c'est serré. Je le fais pas rentrer à la dernière minute pour le récompenser. Je le fais rentrer à un moment où j'ai besoin. Où il fallait justement. Il fallait un moment que le 16e homme redonner confiance au gars. Et je regardais Yann Rousseau, ils ont pris plaisir à le voir taper. Ils ont pris plaisir à voir. Et à un moment, on entendait Shoah. Il fallait remettre le 16e homme, le public qui à un moment était contre nous dans notre sens. Je regardais à gauche, à droite, et je vois Mimi, nos regards se croisent. J'ai attrapé ce jeune-là et je lui dis aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je te mets pas pour la galerie ou pour... non, je te mets parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce 16e homme. J'ai besoin que tu mets... Je ne le connaissais pas, ce jeune-là. Je lui ai fait confiance. Et cette confiance, il me l'a rendue. Il a remis du sens. Il est rentré. Tout le public, quand il est rentré, l'a applaudi. Et ça a été un élément déclencheur, un élément fort. C'est pour ça qu'on dit que le Maroc, c'est pas que les joueurs d'étrangers, c'est tout le Maroc. Bien sûr, bien sûr. Alhamdoulilah. En tout cas, on est ravis et ça nous fait plaisir. Samedi, Inch'Allah, vous pensez quoi de cette équipe ivoirienne? Bon, on sait on les a regardés hier soir. Les Ivoiriens, ça sera pas le même jeu que les Malgaches. Les Ivoiriens. Oh, vous savez, tous les équipes se valent, quoi. Au moins, ce sera du 15. Le seul truc des Ivoiriens, c'est vrai qu'ils ont un profil très costaud, quoi. Ils sont très costauds. Après, c'est à nous de voir comment on va mettre la stratégie en place. Parce que le rugby d'aujourd'hui, c'est un sport très intelligent. C'est un sport de patience. C'est un sport de communication, que ce soit un interne ou un externe. Et ça, avec Momo... si vous saviez comment on s'était rencontrés, tout le monde se foutrait dans le lit. On s'est rencontrés dans un café à Paris où j'allais passer mon diplôme de master de management et finance. Et on s'est rencontrés. Je lui dis Momo, on a un devoir. Il m'a dit écoute, voilà, on le fait, ça marche pas. On l'a fait, on a monté un étage. Maintenant, Inch'Allah, on va monter le 2e étage pour gagner cette finale. Ça va être très très dur. Très alors moi j'ai une question. Alors justement, les Boutati et compagnie, les Ashbar et tout ça, c'est terminé pour eux ou vous pensez les récupérer? Vous pensez parce que là l'équipe de foot, elle a un cas Ziyech. Mais vous en avez 5, hein, 4 ou 5, vous en avez pas. Des Ziyech, vous en avez pas un, mais vous en avez 4. Lino. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces gars? Vous allez vous asseoir comme lorsque j'arrive ici assis, il a dit bon, écoute, on a besoin d'eux. Donc il faut qu'on... Lino. Ou vous avez dit ça fait c'est notre labour, on n'a pas besoin de vous. Un match, ça se gagne pas avec 5 ou 4 joueurs. Ça se gagne avec 28 joueurs. Ouais, mais c'est quand même 4 beaux joueurs. C'est pas 4 beaux joueurs. Moi je vis en France. Et je veux pas citer les joueurs parce que je respecte qu'ils ont présenté le Maroc à un certain moment. Moi, les histoires, je veux pas. Mais juste pour vous dire, on a une réserve forte, solide. C'est-à-dire que vous dites que eux, ils seraient nuisibles au groupe. Non, il y a une personne à récupérer. Il y a une commission de discipline parce que il y a des critiques qui étaient sur le net et tout. Ça, c'est à la fédération qu'ils ont mis ça en place parce que tout ce qui respecte pas son pays, pour nous, c'est pas la peine. Ouais. Pour vous dire que moi, je l'ai dit à toutes les fédérations, 1 ou 2 ou 3 pour une nation, ça sera honte de compter sur 1 ou 2 joueurs ou 3 joueurs. Si t'as une famille, si t'as un groupe solide, vous avez vu l'équipe de l'Allemagne contre le Brésil, chez eux, ils ont mis 7-1. Les Brésiliens, en foot, ils ont perdu 7-1. Parce que les Allemands, ils étaient solides, ils étaient une famille. Et c'est grâce à ça qu'ils ont gagné. Même il manquait 2 ou 3 joueurs. Aujourd'hui, si on ramène, s'il y en a qu'un joueur, 2 ou 3 ou 4, ils sont pas 4. Hein. Il y en a qu'un seul dans le groupe que vous m'avez dit. Parce que maintenant, on n'a que des jeunes. Maintenant, il faut travailler sur une équipe solide, famille, créer l'ambiance qu'on a aujourd'hui au rugby. Parce que donc vous allez continuer sur ce groupe? Bien sûr, il y en a d'autres qui sont meilleurs, qui sont pas venus parce qu'ils ont des empêchements. Il y en a un qui joue au Stade Français. Il y a Mohamed Kribache qui joue en Pro D2. Il y a Pierre Clure qui joue à Montauban. C'est des joueurs qui ont signé les premiers contrats. On le respecte, mais c'est pas ça qui va
On mise sur l'avenir. Après, on a besoin de joueurs. Une fois qu'on s'engage dans la politique. Mais vous avez besoin de joueurs aussi, hein. Une fois des qu'on stages s'engage, et tout ça. une fois qu'on s'engage dans la politique, une fois qu'on s'engage dans des combats, ça crée des blessures. Et ces blessures-là, on a du mal à les penser. Juste Lino, pour la dernière, pour une dernière chose. Vous savez que à l'époque, il y a un an de ça. Vous savez qu'il y a 2 tournois en Coupe d'Afrique. Le Maroc, il a perdu contre Madagascar 2 fois. Avec Alain Gaillard, qui était un entraîneur de top 14. Et avec Fougeran, qui était un entraîneur de top 14 de Biarritz, Brive et tout. Ça veut dire que, regardez la différence aujourd'hui. On a fait confiance à des jeunes. Et vous savez que, moi je l'ai dit, c'est pas facile, hein, les matchs qu'on joue maintenant. Tout le monde divise pour monter, pour faire la Coupe du Monde. Et c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, un match officiel, on gagne 57-33, même si c'était difficile en première mi-temps. On a su gérer avec les joueurs, les coachs et tout. Et oui, ça, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que en fait, Madagascar, le rugby est très développé. Oui. Et les mecs ils jouent des matchs de championnat devant 20-25 000 spectateurs. Ouais, hein. et Lino, en plus, attention, c'est pas des Mickey, hein. Ouais, Lino, j'ai 2 fois champion d'Afrique. Ouais. Ils ont battu l'Afrique du Sud Sport, moins 23 ans. Ouais. Ils ont battu la Namibie. Ouais. Et là, ce matin, j'ai discuté avec l'entraîneur des Malgaches et je lui dis, mais dites-moi comment vous faites pour truc. Eux, ça fait 3 mois. Depuis mars, qui bossent ensemble, c'est-à-dire tous les jours. Et nous, on a eu juste un stage en février, et le reste, plus rien, on est venu le 27, et voilà, on a réussi à faire quelque chose, quoi. C'est sûr que on va pas parler de l'avenir, mais pour l'instant, on va se concentrer sur cette finale. Mais si on a plus de stages, beaucoup plus de moyens, plus de sponsors, que le problème, c'est que le nerf de la guerre, c'est le financier. Et si on a des sponsors, on peut venir en stage, on peut faire beaucoup plus de choses, quoi. Inch'Allah, donc ça a le mérite d'être clair. Hamid, rapidement un petit scoop, parce que bon, si Mohamed entraîneur occidentaux, moi je me suis toujours posé la question, celle de savoir s'il y a une reconversion possible pour un joueur de rugby en joueur de football ou en joueur de foot en rugbyman. Si Mohamed m'a appris que l'USMO s'est attaché les services de Yahya Libri. Donc c'est un gardien de but que si Mohamed connaît bien. C'est un jeune que j'ai eu en moins de 19 ans, un 3e ligne. Très très bon 3e ligne, on le surnommait Kamikaze parce qu'il mettait des vrais plaquages, mais des plaquages où il sortait les mecs. Il va faire pas mal de pénalty maintenant. Hein. Mais c'est un beau plongeur, je pense qu'il va faire pas mal d'arrêts et le rugby a dû lui apporter des valeurs qui lui ont permis, je pense, de signer pro aujourd'hui. Voilà, en tout cas, j'espère que justement que ces valeurs du rugby se répercutent également sur le football à travers des joueurs comme Yahya et comme l'a dit Sibielino. Il faut juste lui dire que plaquer dans la surface de réparation, c'est synonyme de pénalty. Mais juste pour finir sur les coachs, si vous avez bien vu hier après-midi, c'est que les coachs, ils avaient le maillot du Maroc, non des habits, on représentait notre pays par rapport aux autres sports qui peut-être que mettent pas leur maillot du Maroc. Et notre force à nous, contre la Côte d'Ivoire, ça va être un gros match équilibré. Et nous, notre force, c'est qu'on est chez nous, avec notre public et Dieu. Inch'Allah. Et nous, on sera avec vous à fond, bien entendu. Merci pour cette belle victoire. Inch'Allah. Gouba, comme on dit, le samedi prochain face aux Ivoiriens. عرفت شفت شويه ديال لقطات قالوا لي بان الماتش كان زوين عانينا شويه في الاول عانيتو لا بروميير ميطون شويه تكرفصنا هما داوي عليهم ما جاي لا نقول لهم فوجئهم شوفي لي انا كنت تما وحضرت الماتش وشفت كل شيء هشام كنداوي عليكم كنداوي عليكم قال لك حقا عانينا في البروميير ميطون كيسحب راسو واش لعب مع فرقه اللي هي عاديه ما عرفش راسو راه لعب مع مدغشقر لا عانينا او نيفو في ديفونس بحال وليتي بغيتي تفهم في الركبي ومدافع نطيحه زعما راك فاهم تحياتي والله الا كنت كنضحك دوي هما دوي يلا كندوي عليكم قال لكم ما لعبتوش مزيان في البروميير ميطون دويو معاه سي لا فيغيتي سامعكم باز اخويا سامعكم منك انا نخاف على راسي دابا هو ليلى اختي شافك انت وبقى يهضر دابا من جا عاود سكت لا نقول لك اللي كاين شوف لو كاين عرفتي واحد الحاجه زوينه فيه وانه من سال الماتش عيط المغرب ربح سي نورمال بقى كيغوت برافو عليك المغاربه فخورين بالدراري سي نورمال لا اليوم الشو بدا كيفهم في الركبي وبدا دغيا يهضر معايا على البروميير ميطون كي دازات وعلى فهمتي شي حاجه البارح ملي تفرجتي البارح كريم وشي حاجه لهاد الدرجه كريم
الريكبي راه ما كاينش عندكم في لا الخريز مساك. زيتي رابيد الخريز زيتي رابيد زيتي رابيد هنا ما كايناش انت معاه راه شوف هادي عليا باليمين الا سمعها في شي روبورتاج وحق الله العظيم. اما هو راه ما عرف فيها حتى شي حاجه. على اي مستمعينا الكرام فاليوم غيكونوا ضيوف المنتخب الوطني المغربي للرugby والاطار الوطني هشام أوباجا ضيوف معنا خلال هاد النصف ساعه باش نهضروا على الماتش ديال البارح وبطبيعه الحال نهضروا على الماتش ديال نهار السبت. ما كاينش غير الكره ما كاينش غير الكره ما كاينش غير الكره. والله الا تغلطتي ليا معاهم زعما صحيح بحالك خاينك على البنيه الجسمانيه ما تكون بحالهم فورما كاينه ولكن شويه خصك تريني على راسك. هشام أوباجا صراحه المنتخب الوطني المغربي اللي العناصر ديالهم متواجدين معنا دابا اللي كنبغيو نهنيوهم على الفوز ديالهم البارح فرحونا. كما قال كريم في الاول تخلعنا شويه قلنا يقدر يكون شي مشكل ولا هذا ولكن الميطا الثانيه كانت جد متميزه. كان المنتخب الوطني المغربي بين على العلو ديال الكعب ديالو بين على انه قادر على باش ينتصر في الماتش ديال اليوم. تفضلي هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لإذاعة راديو مارس على الاستضافه وعلى الحضور ديالها الدائم وحضر معنا في يعني في مقابلاتنا المقابلات التغطيه ديال الاخ سميط والاخ كريم والاخوان كاملين. المقابله كانت صعيبه كل شيء الناس تفاعلت معها ولكن كانت مقابله في المستوى لان اللي ما ضاغاش صعب شويه كنا ديجا خسرنا معاهم كما قلت لك. المنتخب الملغاشي راه سبق فينا وخسرناه. مي الدراري هما الكبير انهم استغلوا الفرص ديال الاخطاء ديالنا لانهم تري رابيد. الدراري كاملين ما دخلوش في الماتش حتى لواحد سيغتان طون عاد دخلوا في الماتش يعني عاد ولاو رجعوا يعني في لو جو باك اللي كنت قلت لك ذاك النهار كنت استضفتيني قبل وقلت لك اودي حنا لو بوين فور ديالنا هو لا ميلي ولا هو لعبوا لو جو بينيترون بليس لا بوسي يعني في واحد المنطقه. اللي شفنا البارح كان شفنا البارح راه كيشتي 40 متر 60 متر ديال تاع لا بوسي بليس اللي هما عندهم الدراري رابيد ولا شتي يعني اللي كانوا يعني تقنيا كانوا داو لنا الاخطاء ديالنا كانوا يلعبوا لنا الا بغينا نهضروا بالدارجه العامه كانوا يلعبوا في الظهر ديالنا وهما دي رابيد كيمشيو كياخذوا لنا يفوتوا يبينيتريو ويفوتوا شق لي جوار ديالنا. خصك تعرف واحد الحاجه بان مدغشقر كتوفر على 250 فريق في البطوله ديالهم كيمارسوا واللعبه الاولى ديالهم هي لعبه الرugby. عندهم واحد الجمهور كبير كيحج لانه عندهم داك الشيء ديال بحال حنا نقولوا ديال كيقمروا على داك اللعب ديالهم في المقابلات. مي احنا الاخوان اللعابه كلهم في البطوله الاوروبيه كيلعبوا داك اللعب ديال يعني كيجيريو الماتش 80 دقيقه. هما لا هما كيجيو كيلعبوا واحد الوقيته كيلعبوا باش يربحوا خصهم يمشيو تري رابيد يعني هما دي شيتيف هذوك قادر يعني قلتها المدرب ديالهم البارح قلت لهم غتكونوا في الركباسات مزيانين ان شاء الله حتى هما فريق مزيان. انت كتنصح فيهم ايوا يا مستقبلا وصافي في الماضي خليهم ما تنصحهم ما يصحونا. بالنسبه للاخت ليلى اللي كانوا يديروا دي فوت ديالنا كيلعبوا في داك لي تكنيك ديال هما كاين دي فوت تكنيك اللي كياخذوا فيهم بطاقه صفراء خداو فيهم 3 كارطون جون علاش كانوا كيطيحوا لنا كيهرسوا لنا لا ميلي ولا لا بوسي ملي كنكونوا ندفعوا ما عندكش الحق تهبط لا ميلي داو لنا دي كارطون جون سيتادير حداك التفوق الحمد لله والحمد لله النتيجه كانت مزيانه المهم هو النتيجه البراج هذاك هو الباراج ديالنا طبيعه الحال. باقي لنا مقابله ان شاء الله. الدراري كلهم عندهم حب القميص الوطني حب ديك الغيره ان شاء الله. ما كاينش شك في هذه. نصرفوا على العناصر ديال المنتخب الوطني المغربي. هادو بعدا باش تعرفوا واحد الحاجه هادو مغاربه اللي كيبغيو المغرب كلشي مغاربه الحمد لله. لا كلشي مغاربه ولكن هادو كاين لاعبين اللي سبق لهم مارسوا في البطوله الوطنيه كما قلت لك والان كيتواجدوا في كيقولوا له في الديار الاوروبيه وهادو دي جون اللي معنا الان مشكورين كذلك بطبيعه الحال مشكورين على التواجد ديالهم معنا وكذلك اللي ما قدروش يكونوا معنا. نصرف على كل واحد. تفضل. الهلالي محمد لاعب سابق تاع مولوديه الوجديه دابا راني نلعب في الديار الفرنسيه. والله البارح شفتك كنتي كما قال هشام كنتم متألقين الميطا الثانيه عكس الميطا الاولى. كيفاش شنو طرا لكم في الميطا الاولى؟ واش كنتو خصكم مده باش تشوفوا الخطه التكتيكيه ديال الخصم ديالكم او لا شنو؟ الميطا الاولى طحنا في اللعب ديالهم وما كيخليوكش تلعبي كيخليوكش يعني كيشتي كيديروا راه يدخل واحد منا في الجنب وواحد يدخل في الجنب ولكن ما يخليوكش تلعبي كاع
ديكو بدلنا السيستم لعبنا غير حنا لي زافون بقينا غادي غير لي زافون هذيك هي باش توفقنا كيما نقول. محمد تفضل تعرف عليك. مقنوشة سليم تخوازيام لين لاعب فرنسا دونك فوالا كيما قال محمد كانوا هما كيلعبوا واحد عندهم واحد لو جو ديالهم تاع كيما كيقولوا تاع ليفيتمون هما باغي يدوزوا كيما قالوا سي هشام كيدوزوا في ظهرنا دونك هما عندهم واحد لو جو ليفيتمون وحنا ما ils nous ont surpris باسكو حنا كنا باغيين ندخلوا فيهم وهما هربوا علينا دونك بروميير ميطون كانت شويه ديفيسيل et après on a rectifié le tir ومشينا encore قلتي غدوي لي بالشينويه نسيت دويتي بالعربيه دويتي لي بالعربيه دابا نسيتي الشينويه ايوا الهضره البلادي هذه سي نورمال بطبيعه الحال نكملوا تفضل. السلام عليكم جو مابيل امين مقنوشه لاعب فرقه اوينا في فرنسا تخوازيام لين. ما عمرك لعبتي هنا في المغرب؟ لا مازال باقي غتلعب في المغرب؟ لا هذه اول سيليكسيون هذه لا شي فرقه هنا في المغرب؟ لا بحال سي محمد كنا شفناه في المولوديه. لا فرنسا فرنسا. السلام عليكم اسماعيل ناسيك دومي ميلي لاعب فرنسا فالنس داجان. البارح لعبنا الونفير لعبنا في الميطه الاولى لعبنا مع بحال اللعب ديالهم هما تيديروا الفرفاره تيطيروا تيلوحوا الكره ادغوات اغوش. المهم زعما ما بانوش ليا قدامكم. لا كانوا مورانا البروميير ميطو كانوا موراكم. وبارادوكس هو دوزيام ميطا لعبنا 30 مينوت ا 13 و احسن ميطا هي كانت لا دوزيام ميطون بطبيعه الحال حيت درنا لو جو اللي بغينا نديرو حنايا في الميطا الاولى درنا لو جو بحالهم اي سي بور سا كون با ريوسي. كما قلنا البارح خصنا نفكروا في ماتش باغ ماتش. الماتش الاول الحمد لله داز. واش بديتوا تتفكروا في الماتش الثاني الماتش ديال السبت؟ دابا المغاربه صافي عينيهم كلهم عليهم حيت حنا المغاربه عندنا واحد القضيه زوينه ما كنكونوا هاملين الرياضه اون فوا كنشوفوا شي نتائج المنتخب كما قلت لهشام البارح فاش كنتوا ساكنين هنا قرابين لينا اون فوا كنكونوا جايين تيقول لي المنتخب ديال الريغبي هنا راه المنتخب يعني خليت واحد الصدى طيب خليتوا الناس تبعوكم. البارح الناس كل شيء كانوا كيتفرجوا كل شيء كانوا باغيين نتيجه ايجابيه يعني تنهار السبت باغي نتيجه ايجابيه. كيفاش كتشوفوا الماتش ديال نهار السبت سي محمد؟ لا الماتش تاع نهار السبت راه كان دخلنا في الماتش ملي جينا 16 كاع وانتم في الماتش ملي جينا 16 حنا في الماتش الحمد لله توفقنا في الدمي فينال. دابا هذا الماتش تري امبورطون. الفينال كيفاش كتشوفوا؟ الفينال بالنسبه لينا سي لوبجيكتيف. تعرفوا شويه على المنتخب اللي غتلعبوا كتعرفوا لو جو ديالو؟ لعبنا ضدهم في 2013 ولكن غيكونوا تبدلوا ما غيكونوش نفس العناصر. ما تبدلوا كيما حنا تبدلنا بطبيعه الحال كلشي تبدل. سليم غنلعبوا مع لا كوت ديفوار سي ان جو كومبليتمون ديفيرون مع مدغشقر. مدغشقر كانوا كيلعبوا بلي زيفيتمون هما كيبغيو لافرونتمون دونك اوبليجي خصنا نكونوا بريزون ان شاء الله و après je pense pas qu'il y ait de problème مع le public اللي عندنا مع le peuple marocain morana je pense que ça peut faire la différence et puis ça peut nous amener inchallah vers la victoire. نعم اسماعيل كتظن بان نقدروا ناخذوا لا كوب نقدروا نربحوا في الماتش فينال؟ ان شاء الله تكون الفيكتوار. كيفاش كتشوف الماتش؟ تنشوف واحد الماتش مزير شويه حيت عندهم فرقه كومبيتيتيف عندهم لعابه مزيانين دي بون جوار ولكن حنايا اون غينا لو غانفيي حنا اللي جينا هنايا في المغرب باش نديو الكوب حيت بغينا نطلعوا في الجروب ا. حنا كنا كنتسناوكم تطلعوا للجروب ان شاء الله. الماتش غادي يكون ماتش زوين الجمهور خاصو يعاوننا ماشي نو انفونس خاص يكون معنا ويكون بزاف ديال لي سوبورتير باش نوريهم دوكا اوني كابابل. بطبيعه الحال هذا ميساج لكاع الجماهير اللي كنتمناوهم ان شاء الله يكونوا السبت حاضرين باش يشجعوا الدراري. كيفاش كتشوف الماتش فينال؟ انا نجي هلا راه نتفاك انا مع ولاد زيان ونجي ياك جيتي انت بحال جيت انا. تفضل. كيما يقول سليم سي ان ايكيب كومبليتمون ديفيرونت
c'est pas la même vision du jeu. Madagascar, c'est beaucoup les courses, les évitements. Et Côte d'Ivoire, c'est complètement, ils sont plus costauds, donc plus physique, il y aura plus d'affrontements, mais comme on dit, une finale ça se joue pas, ça se gagne. بطبيعة الحال الفينال ما كيتلعبش كيتربح. ما بغيتيش تقول لنا حتى شي كلمة؟ هو دوا بالفرنسية ما كاينش مشكل تفضلوا. هضره صاحبي وقيلا هاد بغا يغني هذا. هادشي اللي فاني ولا بغا يدوي بالشينوية بحالك. سليم كان بغا يدوي بالشينوية ودوا بالعربية. ما فيك ما تهضر بالعربية؟ قلب شويه على العربيه اللي عندك. السلام عليكم, Jadjiri Morad, 3 quarts centre Tricastin. Déjà, je voulais remercier tous les supporters d'être venus, aussi de remercier Radio Mars pour l'événement. Pour revenir sur le match de Madagascar, ça a été dur, mais bon, on s'est serré les coudes et puis on est arrivé à nos fins. Concernant le match de la Côte d'Ivoire, c'est primordial de gagner. Comme ça, justement, on monte au groupe A. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de supporters, justement, pour que le Maroc redevienne une nation forte du rugby. Donc voilà, c'est un petit message à passer à tous les Marocains. شكرا مراد. هشام نرجع لعندك. كلمه العديد من المساجات وجهوها للعناصر ديال المنتخب الوطني المغربي, الجمهور اللي كنطلبوا يكون حاضر. كما قال الماتش فينال كيخصو يتربح ما خصوش يتلعب. المنتخب اللي غنلعبوا ضده ماشي منتخب سهل. شفنا البنيه الجسمانيه ديالهم تبارك الله راهم صحاح, فالماتش نهائيا ما غيكونش سهل. شنو العمل ديالكم نتوما في هاد يومين باش توجدوا الدراري للماتش فينال؟ هذه المقابله نتاع الكوت ديفوار الاخت ليلى تبقى مقابله ديال تقنيا اكثر ما هي ديال المفاجاه. لان نقول لك واحد الحاجه, مدغشقر كانت مفاجاه, كانت غادي تكون مفاجاه الدوره, لا لينا ولا الكوت ديفوار. نعطيك كنت نتكلم انا والمدرب ديال الكوت ديفوار, قال لك الحمد لله اللي ما طحناش مع مدغشقر. هما تفرجوا قال لك طري رابيد زعما واحد الفريق كيما عندنا هنا في المغرب. هما جاني اللعب ديالهم قريب للركبه اسات بزاف, ماشي قريب ولكن هما يعني كيعتمدوا اشاك فوا كيعتمدوا حتى حنا كنعرفوا هذه القضيه. هما يعني الناس تاع المتتبعين هذه داخله في التقنيه تاع اللعب في لو جو او سول. ملي كيهبط شي لاعب ديالنا كيطيح في الارض ما عندوش الحق يبقى قابض الكره. حنا اوليو باش يجيو لي جوار ديالنا يديروا السوتيان, هما كيديو السوتيان دغيا, كياخذوا لنا البالون في الارض دغيا. علاش هما ديشيتيف؟ دونك حنا باش يجي مثلا سليم ولا باش يهبط باش يهبط الارض هو يكون سبقك خداك البالون. هذا هو لو بوين فور ديالهم. واخا هما شيتيف ولكن هما داروا لنا, يعني هذه كانت دابا كما قالوا الاخوان هاد لي جوار تاع كوت ديفوار. كاين دي جوار اللي كيلعبوا يعني في التوب 14 ديال الكوت ديفوار, يعني كيلعب لك الرugby غاباري يقدر حتى هو بينيتري حتى انت عندك الامكان لي جوار ديالنا داك الشيء اللي ولكن غيكون اللعب ديالهم قريب للعب ديالنا. لا قريب بزاف ماشي قريب لنا, وهذا غيخلق لكم مشكل. لا بالعكس, راه بعد كياخذ علينا كيمشي لنا في جانب سلبي وفي نفس الوقت ايجابي. علاش كي كتفرض لو جو ديالك انت خصك كما قال انت خصك دير لو جو ديالك. باش دير لو جو ديالك تلقى معاه كتلقى شي فرقه كتدبس انت تطيح لها معاه في لو جو ديالها تبقى معاه. كما قال سي محمد قال لك لعبنا في لو جو ديالهم. تلقى فريق منتظم, يعني فريق منتظم. الا قلتي منتظم بحال البارح كنا نعتمدوا على لا بوسي 40 متر ديالنا. غدا ما تقدر نهار الكوت ديفوار ما تقدرش تعتمد, دونك اوتوماتيكمون خصك تخدم الخطه ديالك, يعني تخدم الخطط ديال المدرب خصو يديرهم. ما تقدرش تبوسي مثلا 20 متر ولا ما تقدرش, خصك اوتوماتيكمون تمشي تحل لي ترواكار. دونك حنا لي ترواكار ديالنا البارح كلشي كان متخوف. علاش متخوف؟ ان اي خطا يديروا ياخذوا لك البالون يمشيو لك حيت هما رابيد. بالنسبه للتحضيرات الدراري دابا زادوا خداو واحد الكونفيونس. اولا كنشكر الجمهور ديال مدينه الدار البيضاء والجمهور كامل اللي حضر, شجعنا بكثافه لاخر لحظه, يعني لاخر المقابله. رغم ان باش تشجع المنتخب الوطني مع مدغشقر صعيب. علاش واحد الوقيته كنا صعيب على قطار لا حكاره الماتش المقابله. الدراري دجان كاين اللي كيقول لك دابا كيقول لك انا اول مره عندي تجربه غادي ناخذ هذه التجربه, يعني صعيب عليه الضغط اللي كان عليهم. لا ما تنساش واحد القضيه, باقي ما عندناش ديك الثقافه اننا نتفرجوا في ماتش ديال الريغبي بحال
بحال الفوت كيتماركا بيت صافي راه تقول صافي راه ساهله الفيلم ناري صعيب باش تجيب الفيت الثاني وهادي. باغ كونطخ الرugby راه تحويله انت صافي ساليتي الفيلم واخا تكون خاسر يعني. لي بوطو حنا عندنا في 7 بوان. بالعكس هادشي اللي قلت. بالعكس دابا هذه فرصه بان الجمهور يتعرف اكثر على هاد الرياضه. دائما كنقولوا في الرياضات الجماعيه ابار الفوت راه حتى الاخر ثانيه ويمكن يتقلب الماتش حتى الاخر. واللي بغيت نقول اختي يمكن الاخوان اللي تفرجوا ولا الفريق الوطني ما نخافوش عليه. علاش؟ على واحد الحاجه. دخلت المدربين عطاو واحد 15 رونطرون مي لي 8 اللي كانوا رومبلاسون كانوا في المستوى. غنقول لك علاش، لانهم قدروا يخلقوا تغييرات في المقابله، وهذا هو الفرقه الوحيده اللي تكون عندها لي رومبلاسون مزيان راه تكون مزيانه، ما تكونش عندها لي رومبلاسون مزيانه ما غاديش تكون مزيانه. هذا هو اللي بالنسبه اللي كما قلتي انت اخر لحظه ديرنييرمون في البطوله لا فينال ديال لا فرانس تولون مع كانوا 17 شي حاجه بريمير ميطون 17 5 ولا 17 ما عرفتش، ولاو رجعوا بقات بيناتهم 1 بوان ديكار. حيت علاش؟ حيت 80 دقيقه الرugby كيتلعب 80 دقيقه. 80 دابا حنا ان شاء الله بحول الله التحضيرات ديال اللاعبين اللي ربحناه البارح هو ما كاينش دي بليسيور كراف الله يستر الحمد لله. هذا هو الربح. كانت واحد لا بليسيور الواحد في حاجبو لا في العين ديالو كان واحد. هذيك ما فيها والو، هذيك سي نورمال. هذيك عندهم سي نورمال. اول ما يلاه بديت الصحافه واقيلا شي 9 سنين هذه ولا ما عرفت شنو، مشيت للكوك كان ديك الساعه الكوك كيسخنوا. من دخلت هذوك التسخينات ديالهم راه ماشي تسخينات بحال غيضربوا شي واحد. الوغ الضربه ديال العين ولا هذه عاديه ماشي مشكل. تفضلي هشام. وهذا هو اللي نتمناو ان شاء الله المقابله ناخذوها ان شاء الله بحول الله، ونمشيو للجروب اللي كيستنانا حوايج كبيره، حيت غادي نلعبوا واحد البطوله على الصعيد يعني صعيبه شويه. بالنسبه للنيفو اللي كيقول لك النيفو ما بين الاو والبي ديرنييرمون تلعبت تونس مع السنغال، دونك ماشي شي نيفو يعني اللي بحالهم. تونس ربحناها دونك هي تلعب في الاخرى. يعني هاد الكوت ديفوار علاش حنا دابا علينا الضغط بزاف بيني بينك عاود راه واخا كصعيبه حيت في المغرب دابا حنا كنلعبوا في المغرب. اخوان الدراري راه كيما نوليو عاود ما بغيتش هاد النهار ما بغيتكش تهضري حيت انت راه ما يمكنش تهضري شي حاجه بلا مشاكل. ما تدويش هاد النهار حيت انت راه الا دويتي ان المنتخب هذا اللي كتشوفوا فيه راه ديجا انا دابا تنهضر على الماتش مش بالتمشكل. هادوك كوت ديفوار يعني دخلوا بحالنا بحالهم، دخلوا حتى هما الكونسونطراسيون. هشام بان لي بحال انت اللي بغيتي تجبد المشاكل. لا انا بغيت نقول لك زعما ما عليش راه شي مشكل. انا جبت شي مشكل. لا دابا الاخوان هذه باش تعرف واحد الحاجه الامانه. هذه ليلى هذا البرنامج اللي راكم فيه الاخوان هذا برنامج ما كاينش فيه كره، ما كاينش المشاكل، وما كاينش شويه ديال المسؤولين كيصيفطوا لهم. نتمنى ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. البارح قلت لك انا متفائله وقلت لك بان غننتصروا على المنتخب الملغاشي وان شاء الله نهار السبت ان شاء الله. بغينا نرجعوا راه ما بغاش كريم كريم يعود الراجل. بغينا نرجعوا لان صافي عيينا عرفتي من سي بي خصنا نرجعوا بلاصتنا هي بغيت اون اكا ماروكان. شوف شنو ديال مدغاسكار البارح شريت ان بو دو شو قبل ما سا فري بليزير. لا بغيتو الشو اجيو تفرجوا في الماتش ثم غتشوفوا الشو. وي كريم كنقلب على الصداع. ما ننصحكش نجيبوا الجو. كريم ما ننصحكش عرفتي. تبارك الله تبارك الله. مراد مع مراد. مراد محمد يلا لا درنا شي على محمد. ليلى محمد كيغني وجاده كلهم كيغني. الرقاده هذا كيغني. وجاده كلهم كيغني. داروا بك الفضايح ما داروش بك الفضايح. لا اشوفوا كان ما عيطت لي قالت لي فالح غير في الغناء. لا ولكن البارح صافي البارح ملي ربحتي غني على خاطرك. ديفوار نطلعوا للاو عاد تغني. لا عطينا شوف عطينا شي حاجه جديده البرنامج. انت سحب لك راسك تربح وغتضرب بهربه. ها انت سمع شنو قلتي؟ والله حتى نجي كاع حلفت لك ها ما لحد راه عندي شوف لحد من الوحده للجوج راك ليا الغنى هنا. سليم قول له عطينا شي حاجه.
دوما لا والو محمد لا ليلى شوف هذا بوحدو هذا البرنامج ماشي بحال ذاك النهار مراد بغيتي تسمع ما باغيش تغني غني انا صافي لونطون هو وياه عنده واحد لو طالون جون سو سور سيغتان يبقى يوصل لا فينال تاع لا نوفيل ستار لا سو فويس ولا مشيتي بعيد محمد هاد الصيت كامل عندك يلا ما قديتش نقول بعيد بلا ما تولي غني لينا عرفتيش نغني رقاده قلتها له قلت له الا نجي تما يوقع لي غني قلت له ما نجيش لا هذه ليلى تبرع فيك من الاول تبرع وهو ما انا ما طلبتكش انا اول مره غنطلبك غني عاود شوف حتى انا من التليفون صافي هذا كازاوي لا ما كاينش تليفون الكاميرا ما كاين لا كاميرا لا والو ما خدامينش قالوا لي الخطره اللي فاتت قالوا لك لا ما تخممش بغيتش نديروها ياك تخرج كلشي الوالده وصلت ليها ماما كنا ناعسه دابا ما فايقينش ناعس راه كلشي راه كلشي فايق راك غنيتي وساليتي يا محمد تفضل البرنامج غادي يكمل يا محمد سالينا قربنا نساليو غني شي طلع يلا سير وانا عرفتك رقاده 1 2 علي يلا محمد والله الا غني احسن فيا بالله مراد بدا لي مراد بغا تبدا ايمن سرحاني يلا سير يلا سير اش دير واش تبدا الموسيقى عندكم محمد سير بدا انت ما نعرفش نغني والله غمض عينك وغني غنيتي ذاك النهار التليفون كدا بعد الاول صافي كلشي حط شو انا مجده ها شوف اسماعيل ريح صافي حنا سالينا كاع التليفونات حيدناهم يلا سير بقى كاع التليفونات سير هو تا كيطمن بان التليفونات ما كيقولش غنغني موال رقاده صافي ليلى كتبغي رقاده اهداء الوجده للناس ديال الوجده اللي تبعوكم البارح بحراره في خطر صحاب وجداع وما نساويش صحاب بركان حسين يلا سيروا صافي راه كلشي درنا واحد الموال تلف لي راه ما بقاش الوقت حط تليفونك انت كيطلع له ستريس ويا مروحي خصبي لي وجيبيها لي من العروبيه وزينها بلدي وتحسن لي العون وتحاول عليا صافي بارك لا نو مراد بركه مراد ما صور مراد ما غنيتي ما دويتي ما والو لا ما غني لا ما تعرف سليم كاين اللي فيديو توا وجدي هذا كازاوي اللي حداك هذا كازاوي ما دوش مع الغنى سليم انت تعرف تغني يغني الراب لا الراب بغيتي تسد لنا الإذاعة هذاك اللي مراد شوفوا كان والله لا يعرف مراد دويما كريم مراد عنده معايا من الصغير ديما كيغني في الكار عاود راني بات برا حافظ يعطيها غمار عندها احلامات سمار وانتي غابي بغيتيني فرصة خدعتيني اكيد عشق نولي حنين نبغي تكون اولي ايش بقطاشي تهبني غاشي برافو ليك مراد برافو لكاع العناصر ديال المنتخب الوطني المغربي اللي شرفونا بالحضور ديالهم معنا اليوم ان شاء الله نهار الحد نكونوا هنا الحد نكونوا هنا السبت ان شاء الله غنكونوا في التيران باش محمد غيغني لينا حيت قلتي لا ربحتي غتغني غندوزوا حلقه نهار تاع 12 تاع الليل غتلقاني حداك في التران ما نخليوكمش تمشيو ان شاء الله الفرحه تكمل نهار السبت بالماتش فينال تتويج يكون لصالح المنتخب الوطني المغربي نسترجعوا المكانه ديالنا الفرحه عشناها مع المنتخب الوطني المغربي للرugby البارح كريم عاشها في التيران انا عشتها في الطوموبيل ولكن ان شاء الله نهار السبت نكونوا كاملين مع المنتخب الوطني المغربي نساندوه حتى لاخر رمق نشجعوا العناصر ديال المنتخب لان كلها عناصر شابه كلها باغي تعطي الشيء الكثير للرugby كريم نقولوا بسلامه نتمنى لهم حد موفق ان شاء الله وكلنا خصنا نكونوا في تيران الكوك ان شاء الله نهار السبت مع 6 العشيه لا فينال رابحين ان شاء الله ان شاء الله غنربحوا ان شاء الله يا ربي يا رب